जय जगन्नाथ। आपन स्वागत आमर यही चैनल दीपक रीना को। बर्तमान आम आज आसी पहुँचीचु केन्दुझर जिला चक्रतीर्थ पाखे। ओडिशा टूरिज्म बोर्ड लगी चक्रतीर्थ। जदि आपण भद्रक आसुचंती तो आपण को सेनापति पर तरतरा छकरू डाहाण को आसवा पड़ो। पाखापाखि 8 किलोमीटर पड़ो आमरी पर्यटन स्थली चक्रतीर्थ। पहाड़ पूरा पर्वत घेरा ता सहित जंगल देखु। जंगल घेरा पूरा एरिया पूरा सबुआड़े केवल ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर जगह। बर्तमान आम से पहाड़ उपर देखु पहाड़िया रास्ता पाखापाखि 1 किलोमीटर पूर्व रास्ता पहाड़िया अच्छी असुविधा किसी नहीं। बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट देखी पारे के सुंदर हो जंगल देखु के सुंदर जंगल सूर्य किरण पड़ुची। बहुत सुंदर परिवेश झरणार आवाज कुलकुल शुभुची। आम सहित अच्छा मैडम रीना मैडम सहित हम झी गुगुलू आम सांग आज आसचु बुलिया पहाड़ रास्ता एपट को देखो रास्ता जाइए उच्चा उच्चा गछ ग्रीन ग्रीन पूरा पत्र। एपट भी देखु ये आगे पड़ो आम आश्रम मंदिर ताक भी देखा आसन जा। ये देखो चक्रतीर्थ पड़ला ये आश्रम भर फटो उठा संपूर्ण मना तेणु बिना आम या भर जाना नहीं। मोबाइल फटो उठे हम नहीं तो दूर आपण मानक मंदिर टी देखा दूसरी आपको देखु। ये देखु चक्रतीर्थ आप देखा दूसरे दूर मंदिर भ्यू पाखापाखि मंदिर पाखु टे जा। ये देखो लिखा है राम बाबा आश्रम और यज्ञशाला चक्रतीर्थ सिद्धपीठ। आम गाइडलाइन को मानिया दरकार फटो उठेगा। बर्तमान आम झरना पानी देखा झरना पानी केमी आस देखु। बट देखिए आ वीडियो माध्यम गोटे कथा जनवाक चाहूँगी पर्यटन स्थली आम निज समस्त तेणु ताकू टे सफा सुतरा रखा अलिया आवर्जना पकेवा नहीं। जेहेतु एटा पिकनिक स्पॉट तो बहुत श्रद्धालु तो तथा पिकनिक करने आसती पहाड़ पर्वत में खाई पी खली पत्र आरंभ कर पानी बोतल जहाँ भी आणुंट सबू आवर्जना कुंड में पकातु। यहाँ मंदिर चक्रतीर्थ मंदिर देखु सामने चक्रतीर्थ लिखा जाइए। आम गुगुलू देखो बहुत ठंडा पानी देख पाते आम मंदिर दर्शन सारू। दर्शन सारी ये फेरिलु फेरिक जा पहाड़ उपर को जा। पहाड़ जावाई भी गोटे रास्ता अच्छी असुविधा रास्ता कि जाई हम। ये देखो पहाड़ उपर जावाई रास्ता गोटे रास्ता अच्छी एबट भी रास्ता अच्छी बहुत गोटे रास्ता आप जो बाट भी जापर पहाड़ उपर को। भल बाट देखिए ऊपर जा पड़ो पहाड़ उपर जा। पहाड़ उपर देखो जो कथा मुझे टे आगे कहती चारिड़े देखो खली पत्र पानी ग्लास सब पड़ी पिकनिक करने आसुँच सफासफी नक चारिड़े पकईदे जाऊँच। ये सब ठीक नुह आज्ञा जो जगह को आसुँच सुरक्षित रखु।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ତା ଜାଗା ପରିବେଶ ଖରାପ କଲେ ଆମେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ଆଗ ଯୁଗରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପୁରା ଏ ଜାଗା ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୁଗୁ ଆଉ ତା ମାମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଗୁଗୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି କେମିତି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଚଢ଼ିଲେ ସାହସ କରିକି, ପ୍ରବଳ ସାହସ ତାଙ୍କର। ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାଙ୍କ ସାହସ କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏ ବାଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପୁରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଝକାସ ଜାଗା ଏକଦମ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆସ, ଆସିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହସ, ପ୍ରବଳ ସାହସ କେମିତି ଆମ ଗୁଗୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସାହସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଡରି ଡରି, ମାମା ହାତ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗେ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଧାମ। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ମଠ ଅଛି, ଆମ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆପଣ ପାହାଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କେବଳ ଗଛ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ, ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ୟା ପରେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ, ତାପରେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଗରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟର ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ଜାଗାଟା। ପହଞ୍ଚିଲୁଣି।